चलो शुरू करिए। हाथ में थोड़ा पानी ले। बोल गणपति महाराज की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। भगत आचमन। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम। ततः बाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः। वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगर्मयः। अग्निर्जेवावनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमहि। देवहितं जराजुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्राजरसं तनूणां। पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेखतार्युगन्तोः। आदित्यर्द्यौ आदित्यरन्तरिक्षमदितिरमाता सपिता सपुत्रः। विश्वे देवा अदितेः पञ्चजना। आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं। द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे। ततो नो अभयं कुरु षण्णः। कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम सुशान्तिर्भवतु। ओम सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वाष्ट सुशान्तिर्भवतु। After this Shanti mantra, we do 14 namaskar. So first namaskar to Lord Ganesh. Om Bhagavate Shri Mahaganapaye Namaha. Om Lakshmi Narayanaabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Sachi Purundrabhyam Namaha. ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवती महालक्ष्मी सहिताय भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। ततः हस्ते संकल्पमादाय एक फूलनी पाखड़ी तो चोखा केवल मगन में नहीं जमात only in his hand. Oh, few drop water. ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुरगणाधरो बालचन्द्रो गदानः द्वादशैतानि नामानि च पठेतु मया कवे वेद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रणवगत बोली जाओ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य फाल्गुन मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथौ गुरु वासरे गोत्र काश्यप गोत्रस्य नाम अमुक महोदय अहम नाम अमुक महोदय अहम स्वपत्नीकाः नाम फैमिली मेंबर नाम सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य तथा च सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य अद्य दिने श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनैच्छिक कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा रासभायां तद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आयु कीर्ति प्राप्त्यर्थम व्यापारे व्यवसाये दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तथा च आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनोपनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थम यथा ज्ञानेन मिलितोपचारेण पूजन पूर्वकम तत्कथा श्रवणम महम करिष्ये। गणपति ने आगत मुगी एक चमची पानी पकड़ी तदंगत्वेन प्रथमं गणपति पूजनम कलश आराधनम नवग्रह पूजनम दीप पूजनम दिग्रक्षणम च महं करिष्ये। So it was the संकल्प પછી दिग्रक्षण। બધા જોડીને દશો દિશામાં નમસ્કાર કરે। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजनैव धन्वानि तन्मसि। ततः घंटा पूजनम् ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं स्वराजनां घंटानादं प्रकृवेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। ओम पक्षीराजाय नमः गरुडाय नमः। एक चमची पानी घंटी तक ओम पक्षीराजाय नमः ओम गरुडाय नमः। पक्षी शंखना पूजन ओम पांजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंखस्थ पद्मनाभत्यै नमः। एक फूलनी पाकड़ी ओम शंखस्थ पद्मावत्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारोमि। પછી ફૂલની પાકડી લઈને દીવાનો નમસ્કાર। ओम आगमनार्थ ओम भूदीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्म साक्षी जगन्कृत यावत् पूजा समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भूर्भुवस्व भगवत्यै श्री दीपलक्ष्म्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारोमि। तो पहला गणपति ना पूजन फूल चोखा पकड़ी राखो थाली जे छे ने मिडिल में लई हाँ फर्स्ट गणपति पूजन बरोबर। We are going to invoke the Lord Ganesh. ओ जी जय जोशी साहब फल फ्रूट फ्लावर फ्रूट्स कुछ विशेष नहीं ना। मौदगल्य गोत्रस्य भगवान सत्यनारायण को मैं चढ़ा दूंगा। अभी कथा होगी इसमें देर लगेगी। थैंक यू फॉर फ्लावर।
ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदरम नमस्तोभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि गणपतिनी આગળ પછી થોડો ચોખા લઈને અર્પણ કરી દે ओम मनोज्योतिर्युक्तामादिस्य बृहस्पतिर्गमिमन्तनुत्वर्ष्टं जगिगुं समं दाव विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः आवाहनं समर्पयामि પછી એક ફૂલની પાંખડી ओम पुरुषये वेदकुं सर्वं जडभूतं च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानः जगन्नेनातिरोहति ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः इदं पुष्प आसनं समर्पयामि पुष्पासनं समर्पयामि ततः पादयोः पाद्यं 4 चमचे पाणी आचमनी पाणी गणपतीना ઉપર ओम एतावान् समहिमातो ज्यायान् च पूरुखा पादोस विश्वाभूतानि त्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्गौदय पुरुखः पादोसे आवत् पुनः ततो विकुं विक्रामतो शासनान् समेत अभेततो व्याजायत व्याजो अभिपूरुखः सजातोत्यर्चतपश्चात् भूमिमतो पुरः ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ समेत श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः इदं शुद्धोदक इदं पादयो पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं अर्घ्यं मुखे आचमनीं सर्वांगे स्नानेन जलं समर्पयामि एक फूलની પાકડીમાં चंदन ચોખા લઈને ગણપતિની ઉપર सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि પછી પાણીથી અભિષેક ओम नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं च कोटकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रम च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं च पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खड्गेरमासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशं श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णं श्री गणेशार्पणमस्तु પછી પાણીથી ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबाल तत्सुनाः सेतः सेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करुणा जामावृता रौद्रानभो रूपाः पारजन्याः रश्मि जी आप इधर से थोड़ा जी और आइटम में तपेली स्टील वाली बोल हाँ तो कोई भी दे थैंक यू प्लेट છે ને મને આપીશ
ओम जुवासुवासाः परिवीत आगा सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवयो उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः शीतोष्णवास संत्रासं लज्जया रक्षण परं देहालङ्करमस्तमतः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ समेत श्री महागणपतये नमः गणेशंबिकाभ्यां नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम जग्नोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं जग्नोपवीतं परमस्तु तेजः इमे जग्नोपवीते बृहस्पतिदेवते भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते श्रीखण्ड चन्दनम् ओम गन्धद्वारां दुराधर्षाम् नित्यपुष्टां करेखनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो वाव्ये स्वयं लाल कलर कुमकुम रेड कलर ओम कुमकुमं कामना देव्यं कामने कामदं शुभं कुमकुमेनार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे सिन्दूर ओम सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् इदं सिन्दूराभरणं कुंकुमाभरणं भगवते श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः कुंकुमाभरणं सिंदूराभरणं समर्पयामि पछी थोड़ो चोखा ओम अक्षताच सुर श्रेष्ठ कुंकुमाटा सुशोभिता मया निवेदितो भक्त्या गृहाण गणनायक इदमक्षतम् ओम भगवते श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं फूल ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् एतानि पुष्पाणि ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः नानाविध पुष्पं समर्पयामि पछी अबीर गुलाल हरदर एक ऊपर में है ना तो लुटारो है ओम अहिरिव भोगे हे परयेतिं बाहुं ज्याया हेतिं परिपादमानः स्तग्नो विश्वा वयुनन विद्वन कुमार कोणगुं समपरिपाद विश्वतः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यं भगवते श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यानि समर्पयामि પછી આજે ભગવાન કબીર છે ને આ હાથમાં લઈને ओम मनोज्योतिर्युगतामाजिस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्वर्ष्टं जगगुं सममं दधातु विश्वे देवास हिमादयन्तावो प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः स्वस्थानं प्रतिष्ठापयामि पछी बे चमची पानी दर्पणं ओम धूपम् आघ्रापयामि दीपकं संदर्शयामि धूप दीपान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते अन्यविधि पानी ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतये नमः गणेशंबिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करुद्वर्णार्थे गन्धं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा पानी ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करुद्वर्णार्थे गन्धं समर्पयामि मुखवासार्थे हरिलालवङ्गपूगी फल सहित ताम्बूलं समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पुत्रेक आसीत्
सौदाधार पृथ्वीद्याम तेमां कसमय देवाय हविखा विधेम इदं द्रवदक्षिणां भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सुफला सहिताय भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः द्रवदक्षिणां समर्पयामि पशि मंत्र प्रदक्षिणा ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तराकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे इदं मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्र प्रदक्षिणां ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि फूल चोखा लई लो ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्ज्वल दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् ओम सिद्धि बुद्धि सुफलाभ सहिताय भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि પછી એક ચમચી પાણી દર્વણામાં ઓમ અનયા કૃપયા अनेन कृतेन पूजनेन भगवान् श्री महागणपति देवता प्रियताम न मम बोल गजानन गणपति महाराज की जय गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया No, Allah, no running. Come to me. And no running. Don't get up. No talking. Don't get up. No answer. No answer. ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य सुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशस्य तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टे करे तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरित क्षयकारकाः कलशनी अंदर 4 दफे पानी दीजिए 4 टाइम ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेत्या च गौतमी भागीरथी च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः फूल चोखा हरदर फूल चोखा हाँ हाँ ले लो चोखा हरदर हाँ ओम सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि पल्लव छ नामनी हाथ लगा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत सुख सुभद्रिकां काम्पिल्यवासनीं इदं पंचपल्लवान् स्वरूपेण आम्रपल्लवानि समर्पयामि ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीशपत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्यो व्यातम् इखन्निखानाम् उम्मैखान सर्वलोकम् इखान ओम इदं श्रीफलम् ततः चोखा लेने कल सायं प्रमुख ओम मनोजोतिर्जपदा माजिसे बृहस्पतिर्जके विमंतन उत्कृष्टम जगिगुं सममं दधातु विश्वे देवास हेमादयन्तामो प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्वः वरुणाराध्या वाहित देवताः इह गच्छत इह तिष्ठत પછી 3 દફે 4 દફે પાણી શ્રીફળ ઉપર ओम एतानि पाद्यार्घाचमनि स्थानीय पुराचमयानि ओम भगवते श्री वरुणाराध्या वाहित देवताभ्यो नमः वरुणाराध्या वाहित देवताभ्यो नमः इदं नारायण लઈને कल साधीમાં नारायण बात ओम जुवासवासाः परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतोष्णवास संत्रासं लज्जया रक्षण परम देहालंकरण वस्त्रमतः अतः शांतिं प्रयच्छमे इदं वस्त्रोपवस्त्रम् ओम भगवते श्री वरुणाराध्या वाहित देवता भ्यो नमः इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रांते कंकु कंकु છે ને ચાલો બાજુ
one dot. ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, मध्ये अपाम पदये वरुणाय नमः। कोकोनट पर मध्ये अपाम पदये वरुणाय नमः। પછી ચોખા ओम कुंकुमं कामना दिव्यं कामने कामदं शुभं कुंकुमेनार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताश्लोभिता मया निवेदितो भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भगवते श्री भगवानाद्य भय देवताभ्यो नमः। પછી ફૂલ ચોખા લઈને હાથમાં રાખો, પછી નમસ્કાર। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पासपाने नमस्तोभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भगवते श्री अपां पतये वरुणाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षता पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। कलशाची ઉપર મૂકી દો, પછી લોટા છે ને કેરફુલી હાથમાં પકડી રાખો, પછી ફોરહેડ થી ટચ કરો। ओम तदेव लगनं सुदितं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव वेद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्भवानीतिरमतिरमो। एक चमची पानी। ओम अनेन कृतेन पूजनेन कलशाधिष्ठित वरुणाराध्यावहे देवता प्रियतां नमः नमः। नवग्रहणी पूजा चोखा ले। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री साधिदैवत स्वप्रत्यधिदैवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यायामि आवाहयामि। ओम पानी अर्पण करो। ओम भूर्भुवस्व ओम देवसत्वा सवितो प्रशस्तोर्बाहुभ्यां पुष्पहस्ताभ्यां ओम एतानि पाद्यार्घात्मनिष्ठानि पुरात्मयानि। ओम भगवते श्री ओम भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। इदं पादयो पाद्यं हस्तयोर अर्घ्यं मर्घ्यं मुखे आचमनीमाचमनीयं सर्वांगे स्नानिं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानिं जलं समर्पयामि। ततः चंदन चोखा ततः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। પછી પાણીથી ધીમે ધીમે नवग्रह यंत्र। ओम जपा कुसुम संकासं काशपेयं महादुतिं तमोवरिं सरपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषारावं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि ससनं सोमं सम्भोरं पुरभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ओम प्रेमगुकलिकाश्यामं रूपेण प्रसम्बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। यमुकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहकाग्रव संभूतं तमराहुं प्रणमाम्यहम् पलासपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। इदं अमृतोदक अभिषेकं अर्पणमस्तु। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबाल तत्सुनाः सेतः सेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णः जामावृत्ता रौद्रानभो रूपाः पारजन्याः। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसुता सविता पुनाद वसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामदुःखः इदं वस्त्रोपवस्त्रम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। પછી ચંદન કંકુ સિંદૂર અબીર ગુલાલ ચોખા બધું ચઢા। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। इदमनुलेपनं समर्पयामि। ओम सिंदूरं सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सगलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आत्मा फूल चोखा लईने सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सनमङ्गलं मंगलः सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आत्मा फूल चोखा लईने भगवती महालक्ष्मी ना ध्यान। ओम जा श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि। પછી ફૂલ ચોખા લઈને ભગવાન શ્રી સત્યદેવનું ધ્યાન। શાંતાકારಂ ભુજગશયનમ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभितकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। ध्यायामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। बरोबर फुल्ली पाकळी शालग्राम एक चमची पानी शालग्राम છે ને એની આવાહનની જરૂરત નહીં હા सॉरी एक फूलની પાકળી ओम पुरुषये वेदगुं सर्वं जलभूतं च भाव्यं मातामृतस्वसीतानः जगन्नेनातिरोहति। ओम भूर्भुवः भगवते श्री महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः। इदं पुष्प आसनं समर्पयामि। પછી એક ચમચી પાણી મંત્ર પછી એના પગ ઉપર ભગવાનની પગ ઉપર ओम एतावान समहिमातो जायाञ्च पूर्वः पादो सर्वस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम भूर्भुवः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि। પછી એક ચમચી પાણી લઈ લો એમાં થોડો ચંદન ચોખા ફૂલ એ અર્ઘ્ય કહેવાય શું કહેવાય અર્ઘ્ય ભગવાનની હાથમાં અર્ઘ્ય ओम कृपादुर्गोदय पुरुषः पादो से हा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामता शासनानसने अभि। ओम भूर्भुवः भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः। हस्तयोर अर्घ्यम अर्घ्यम समर्पयामि। પછી પાણી લઈને મુખમાં ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सघातो अतिरिक्त पश्चात् भूमिमतो पुरः। ओम भूर्भुवः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं मुखे आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। પછી પાણી લઈને મસ્તક ઉપર ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालतस्नाः श्वेतः श्वेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणात् जामाविक्ता रुद्रान भूरूपाः पार्जन्याः। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते पयस्नानीयं ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे अवसरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं पंचामृत स्नानीयं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयान्ते गन्धोदक स्नानं गन्धोदक स्नानं ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेखने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाप्ये श्रियम्। ओम भूर्भुवः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं गन्धोदक स्नानीयं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानीयं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयान्ते उद्वर्तन स्नानं ओम अहिरेव भोगे परयेतिं बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वावयुननि विद्वान् पुमान् समपरिपाद विश्वतः। ओम मलयाचल संभूत चंदने विनिस्तृतम् उद्वर्तनं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं उद्वर्तन स्नानीयं समर्पयामि। उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि।
शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते चंदन चोखा फूल शुद्धोदक स्नानान्ते चंदन चोखा फूल चंदन की बात क्या फूल ले लो फूल मत चंदन चोखा ले लो सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि स्नान करो ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो महिवालो तदसुनाः सेत अनल बस थोड़ा पानी ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अग्नि चंदन चोखा फूल अर्पण करें सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः धीमे धीमे बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा गुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतस्मृतवाक्यातिदशाङ्गुलं पुरुषै वेदकुं सर्वं जगभूतं निजभाव्यम् उताम्रतत्वस्येषाः धर्मेणातिरोहते एतावान् महिमा पूजायाय पूर्वः पावोत्वा भूतानि तथा तस्यामृतं दिवे प्रभावोद्भवै पुरुषः पादोते आभवपुनः शासनानसने अभे सर्वज्ञान जायतनाजो अभिपूर्वः सदातोत्तरितनोत्या भूमिमतो पुरः तथाज्ञातरो संप्रदं प्रकराज्यं मधुतान्यदेवायुर्यानारण्यागां याजुवे तुमादयात्रभौतरिकः सामान्यगिरे संवादगिरे तस्मादजाय तस्मादत्वा अजायं स जेकेशो भयावतः गावो हरगिरि तस्माद्जाता अजावयः संजयं परहिते तौषं पुरुषं जातमन्तः तेन देवा अयं तदाध्याययते जगपुरुषं जगदूतदागतमयं मुखं किमस्यात् किं बाहु किमूरूपादावुच्यते ब्राह्मणो च मुखमासीर्बाहुराजन्यः ओरो तदजतमच्यः व्यासं शुद्धो जायत चन्द्रमामनसो जातो सूर्यो अजायत क्रोधाद्वायुष्टानमुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदं कर्षगुं तेष्णोद्यो समवसः पर्यां भूमिर्गतः सोतातथा दोषाम् अकल्पयन् न चतुर्भेन अभिघादेवादिमकन्दुतः मकन्दोऽस्यासि राज्यं भेद्महिमः साधवे तथा व्यासं परिधयस्ते तपसमिधाचनाः देवादियन्तन्मानः अवधनं कुरुलं वधुं भजनेन यमयं तदेवास्तान् कर्माणि प्रमाण्यासन्न देहनागं महिमानः सदन्तकपूर्वे साध्याः संविदेवाभ्याः संप्रदायेरनाचरुकर्मणः समवर्तताग्रे ततसुताविरूपमेते संपतसुदेवसुमाजान्मग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं साधुजवनन्तं सहवर्ताः समय विद्वान् मृतमेतनान्यः पन्थाविद्येनाय प्रजापदचरणगर्भे अन्तर्जायमानो बहुराविजायते तस्योनिं परिवर्तन्ति तस्मिन् सर्वोनां विद्वा यो देवेभ्यः यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणगणयन्तो देवाग्रे तदप्रमन्ना जसैवतामरो विजातदेवा सन्पतैश्रेष्ठते लक्ष्मीमुद्यामहोरात्रे पार्श्वेन चन्द्राणि रूपमस्नोद्यामं मैघनिकानां मैघान सर्वलोकं ईशान ओम विष्णोरनाटम विष्णोः सर्वतस्त्वा विष्णोः शिवरश्रेष्ठोर ध्रुवोऽसि वैष्णवस्य विष्णवे त्वा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु ओम सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवतु अमृतोदकभिषेकमर्पणम् मस्तु बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय। शंकर भगवान ने आगे છે ને એક જ ફૂલની પાખડી મગનભાઈ એક જ ફૂલની પાખડી તમે just little bit smell it, touch it on your eyelid, touch it on your forehead and just make one circle around your head. That one okay. Forehead clean करें पानी पानी હવે પાણી લઈને પહેલા સાલગ્રામને સ્નાન કરો જમના જલમાં કેસર ઘોર સ્નાન કરાવું સાવરા હલકે હાથે અંગો પોછી સ્નાન કરો સાવરા છે ને ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ અહીંયા છે ઓ મગનભાઈ गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेगिका क्षेप्रावे प्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण जलेन समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम् ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं शुद्धोदक स्नानीयं समर्पयामि। बरोबर नारळ छडीले पाणी गेलं तपेली ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते वस्त्रोपवस्त्रम् ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्वा सविता पुनाश वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामदुक्षः ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम् ओम जगनोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्जत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शोभ्रं जगनोपवीतं बलमस्तु तेजः इमे जगनोपवीते बृहस्पति देवते भगवते श्री सत्यदेवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते श्रीखंड चंदनम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूरामणिम् इदं श्रीखंड चंदनं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः श्रीखंड चंदनं समर्पयामि। પછી ચોખા है ना
ओम अक्षण्णमी मदंत विप्रिया अधूपत स्तोभुत्सभानव विप्राण विष्ठयामति योजान निर्दे हरि इदम अक्षतम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः अक्षतान समर्पयामि। फूल ले अगर फूल ले 108 नाम बोलिए। हाँ 108 नाम 108 दफे ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः अष्टोत्तर शत पूजां च महं करिष्ये। ओम विष्णवे नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम दैत्यान्तकाय नमः ओम मधुरिपवे नमः ओम तारक्षवाहाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम नारायणाय ओम पद्मनाभाय ओम ऋषिकेशाय ओम सुधाप्रदाय ओम माधवाय ओम पुंडरीकाक्षाय ओम स्थितिकर्त्रे ओम परात्पराय ओम वनमालिने ओम यज्ञरूपाय ओम चक्रपाणये ओम गदाधराय ओम उपेन्द्राय ओम केशवाय ओम हंसाय ओम समुद्रमथनाय ओम हरये ओम गोविंदाय ओम ब्रह्मजनकाय ओम कैटभासुरमर्दनाय ओम श्रीधराय ओम कामजनकाय ओम शेषशायिने ओम चतुर्भुजाय ओम पांचन्यधराय ओम श्रीमते नमः ओम शारंगपाणये ओम जनार्दनाय ओम पीतांबरधराय ओम देवाय ओम सूर्यचंद्रविलोचनाय ओम मत्स्यरूपाय ओम कूर्मरूपाय ओम क्रोडरूपाय ओम नृकसेरणे ओम वामनाय ओम भार्गवाय ओम रामाय ओम हलिने ओम कल्किने ओम हयाननाय ओम विश्वंभराय ओम शिशुमाराय ओम श्रीकराय ओम कपिलाय ओम ध्रुवाय ओम दत्तात्रेयाय ओम अच्युताय ओम अनंताय ओम मुकुंदाय ओम दधिवामनाय ओम धन्वंतरे ओम श्रीनिवासाय ओम प्रद्युम्नाय ओम पुरुषोत्तमाय ओम श्रीवत्सकौस्तुभोद्धराय ओम मुरारातये ओम अधोक्षयाय ओम ऋषभाय ओम मोहिनी रूपधारिणे ओम संकर्षणाय ओम पृथवे ओम क्षीराब्धिसायिने ओम भूतात्मने ओम भक्तवत्सलाय ओम अनिरुद्धाय ओम अप्रमेयात्मने ओम त्रिधाम्ने ओम भूतभावनाय ओम श्वेतद्वीप निवास्तव्याय ओम सूर्यमंडल मध्यगाय ओम सनकादि मुनिध्येयाय ओम गजेंद्रवरदाय ओम नराय ओम नीलकांताय ओम धराकांताय ओम वेदात्मने ओम बादरायणाय ओम भागीरथी जन्मभूमि पदा भूमिपाद पद्माय ओम सदां प्रभुवे ओम स्वयंभुवे ओम विभवे ओम घनश्यामाय ओम जगत्कारणाय ओम अव्ययाय ओम बुद्धावताराय ओम शांतात्मने ओम लीलाधृत नराकृतये ओम दामोदराय ओम विराट रूपाय ओम भूतपद्यभूत प्रभुवे ओम आदिदेवाय ओम देवदेवाय ओम प्रहलाद परिपालकाय ओम श्री भूमि समेत श्री महाविष्णवे नमः। अष्टोत्तर शतपूजां च समर्पयामि नानाविध परिमल पत्र पुष्पक्षतां च समर्पयामि। अबीर गुलाल चौका अबीर गुलाल हाथ धरी છે ને ભગવાનની ઉપર છઠ આજે હોલી છે ને ફાલ્ગુની પૂર્ણિમા। ओम अहिरिव भोगे पर ओम अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। પછી ભગવાનની જે થળ છે ને એને ઉઠાવો માથે લગાવો।
बरोबर. बे चमचे पाणी थाळी. ओम धूपमाघ्रा ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीर्बाहुरारण्यः कृतः उरुत्तदशदुष्टभ्यागुं शूद्रो जायत. ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. धूपम आघ्रापयामि. ओम साज्यं च वरते संयुक्तं वहननायोजितं मया दीपकं गृहाण मे देव त्रैलोक्यं तमिलामहम्. ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदं सदीपकं संदर्शयामि. दीपं संदर्शयामि. धूपम आघ्रापयामि. दीपं संदर्शयामि. तथा शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. शुद्ध आचमनीयान्ते नैवेद्यं निवेदयामि. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. पानी. ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. उत्तरापोषणं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. करोद्गरार्धे गंधं समर्पयामि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. पानी. इदं पूर्वपोषणं समर्पयामि. मध्ये पानीयं समर्पयामि. उत्तरापोषणं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. करोद्गरार्धे गंधं समर्पयामि. चोखा. ओम इदं द्रव्य दक्षिणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतसजातः पत्रेक आसीत स्वदाधार पृथ्वीत्यामुतेमां तस्मै देवाय अभिखाभिधेम. ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदं द्रव्य दक्षिणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. तथा मंत्र प्रदक्षिणां. ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि. इदं मंत्र प्रदक्षिणां. ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि. तथा फूल चुका लेंगे. ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्री सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं. लीलया च ततो विश्वं जेन तस्मै नमो नमः. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. ओम अनेन कृतेन पूजनेन भगवान् श्री सत्यनारायण देवता प्रीतां नमः. नमः. बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय. आत्मा एक फूलनी पाखड़ी पकड़ी रखो. अभी कथा शुरू करिए. अच्छा. Now we have katha. If you are online, you can also listen. अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः. श्री व्यासुवाच. एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः समकालयः प्रपक्षर्मणः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु. ऋषयः ऊचुः. व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयसु महामुने. सूतुवाच. नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरसेनदेवाः तस्सृध्वं समाहिताः. A story of Lord Sri Satyanarayana Bhagavan, chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogi Raj Narad Muni reached the Mrityu Loka. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Sankha, Chakra, Gada, Padma, and wearing Tulsi garland in his neck. He started to pray and he requested,
O Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you, not even wind or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows. Hearing all the pleadings of Sadhu Narad Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narad Muni, O Narada, why have you come to me? And what do you want from me? Tell me, I want to hear the same from you. Yogi Raj Narad Muni replied, O Lord, I just went to Mrityu Loka where I saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their suffering becomes less, or is it possible that they get complete relief from their sufferings? If so, please let us know. The Lord at once replied, O Narada, you have asked a very good question for the benefit of all humankind, to free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven. There is one fast. And today I will tell you all about it. Anyone who does Sri Satyanarayana's Vrata Puja in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his goal. Yogi Raj Narad Muni then asked, O Lord, has anyone kept this fast before? This Vrata is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details. Whoever does Bhagavan Sri Satyanarayana's Katha with the Brahmin and with his family, with full rights, will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires ripe bananas, ghee, milk, prasad made with wheat flour, ghee, and sugar. After the prayers, all present must have the prasad and then take their meals together, then sing, praise, and chant the mantras of Lord Sri Satyanarayana Ji. By doing this, their wishes will be fulfilled. This Vrat in Kali Yuga gives the boon very quickly. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is Sri Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Pratkayam Dhammotyaya. Boliye Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai. Atha Dutiyodhyaya. Now chapter 2. The Lord said, O Narada, now I will tell you all about the first person who did this fast. In a place named Sundarkashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out? The Brahmin told the Lord, I am a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow? The old Brahmin, either the Lord, said, the Lord Satyanarayana Ji grants all the wishes of all the people. Dear Brahmin, that is why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha. After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahmin, either the Lord, disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his bhiksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, all his family, and did Lord Sri Satyanarayana's prayer. By doing so, the Brahmin overcame all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Sri Satyanarayana's prayer will get moksha. Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all sorrows. When Narad Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept this fast, and he narrated another story. Now, the same Brahmin is a rich person. He used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down the prayer to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of human beings in this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Sri Satyanarayana.
After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of the Lord Sri Satyanarayana in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the necessary things for the prayers like ripe bananas, sugar, ghee, wheat flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with the due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is here from the Purane Devakande, Sri Satyanarayana Prasthayam, Dutyo Adhyaya, Bhuri Sri Satyaneva Bhagavan Ki Jai. Atha Tritiyo Adhyaya, Sudvacha. Now chapter 3. Sadhu Raj Narad said, "O dear people, now let me tell you another story. There was a king named Ulkamuk. He was very wise. He would go daily to the temples and give donations to the Brahmins. His wife was a pious and a beautiful lady. At the bank of a Bhadrashila river, one day, when they were doing Lord Sri Satyanarayana's prayer, a wealthy businessman was passing from there. He anchored his boat and went up to the king and asked, 'O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know. Please tell me all about it.' The king replied, 'O merchant, I am praying to the great Almighty, the boon giver, Lord Sri Satyanarayana for a son.' The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and prayer, as he was childless too. The king told him the full details of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homewards. On reaching home, he told his wife Leelavati all about the fast and prayer and said, 'We will do this fast when we get a child.' One day, with the grace of Lord Sri Satyanarayana, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Leelavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same, for at the moment he was busy in his business. So saying, he left for his business trip to various villages. Kalavati grew up to be a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he called the matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached Kanchannagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy had all good qualities too. He then spoke to the boy's parents and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremonies and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to do Lord Sri Satyanarayana's prayer and fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Ratan. In those days, King Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, and so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of the king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the guards following them, they left all the loot over there where the merchant was staying and hid themselves. When the guard reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be robbers, they handcuffed the merchant and his son-in-law and took them to the king and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Sri Satyanarayana's illusion, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth, and his wife and daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Kalavati reached the Brahmin's house, where at that time
Lord Satyanarayana's puja was going. After listening to the prayers and taking the prasad, she left for home. By that time, it had become dark. Lilavati was worried. She asked her daughter Kalavati, why are you so late?" To which Kalavati told her mother, "Oh mother, today in a Brahmin's house I heard a prayer. By doing so, this prayer and fast, all your wishes get fulfilled." On hearing this, Lilavati started doing all the preparations for the prayer of Lord Sri Satyanarayan Ji. She did the fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son-in-law should return home safely. Lord Satyanarayan Ji was pleased with the prayer and fast. One day, he told King Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell tomorrow morning. Give them their good clothes and good give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son in law. They asked the guards to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes, all their wealth, and plus some more, and set them free. The king told them that due to their wrongdoing, they had to undergo this suffering, but now there was nothing to fear and they could go back home. They bowed down to the king and left homewards. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. Iti Sri Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vatkathayam Tritiyodhyaya Bodhi Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai. Now chapter 4. Turki says, the merchant prayed first and then gave some wealth to Brahmin before starting his journey homeward. When they went a little further, Lord Satyanarayana wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, what is in your boat? Give me a little from there. Is this ego and pride? The merchant replied, Oh, old man, we have nothing in our boat except hay and leaves. On hearing such harsh words of the merchant, the Lord said, Your word will be true. So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in water. The merchant was surprised at this. When he went to check the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, How could this happen? At this, his son-in-law told him, Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, Nothing is lost. Still, nothing is lost. You could go back to him and ask for his forgiveness, and he will set everything right. The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, O Lord, please forgive me for the false harsh words that I have spoken to you. So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in his state of sorrowness and crying for forgiveness, he said, Do not cry, listen to me, O foolish person. Due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering. On hearing the Lord say this, the merchant said, Oh Lord, nobody can recognize your Maya, not even the God or Brahmins know your way and form. I promise that I will pray to you. So saying, he asked for forgiveness. He said, Please forgive me and let my boat be filled with wealth once again like before. On hearing the merchant's words filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw it full with wealth again, he thanked the Lord and said, With Lord Satyanarayana's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast. So saying, he left homeward. When the merchant saw that his hometown of Ratnapur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them
Most awaited news that the merchant and his son-in-law have reached Rathanpur. Lilavati had just finished doing the Satyanarayana Puja. She told her daughter to finish the prayer, went down and received her husband and her father. Lilavati finished doing her quickly and without taking the prasad left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, and so she drowned her and her husband with the boat. When Lilavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs and sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Satyanarayana, asked him for forgiveness, and prayed to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement: "O merchant, your daughter, in a hurry to meet her husband, has left my prasad. Hence, you cannot see her husband. Now, when she goes back and takes the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing the words, Kalavati ran home, ate the prasad, and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Satyanarayana's prayer and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after that, he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayana is over. पुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्यायः बोले श्री सत्यदेव भगवान् की जय। अथ पंचमोऽध्यायः सूत उवाच। Now chapter 5. Suji said, "O people, listen further to another story. A king named Tungadhwaja was famous for his generosity to his subjects. But he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Satyanarayana and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down on a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Lord Satyanarayana. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them, nor bowed down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. When the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed. All his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There with them, he did the prayers of Lord Satyanarayana and had the prasad and Charanamrita and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and he recite the prayers of Lord Satyanarayana, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven, and finally will come out of the circle of the birth and death. In this way, whoever does Lord Satyanarayana's prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Satyanarayana Swami is over. Iti Sri Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vrat Kathayam Panchamo Adhyayah. Holy Sri Satyaneva Bhagavan ki jai. Achyutam Keshavam Ramanarayanam Damodaram Vasudevam Madhavam Madhavam Gopika Vallabham Janaki Nayaka Shri Ramachandran Bhaje Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Om Sri Satyadev Bhagavan ki jai. Satyanarayana Dev Dayalu Prabhu Satyanarayana Dev. Jano tokan sar karyo છે જનો tokan sar karyo છે આરોગ્ય સત્ય દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ સ્વાદિષ્ટ સુંદર મેવો સુધાર્યો સ્વાદિષ્ટ સુંદર
મેવો સુધાર્યો વાલ ધરીને વિવેક દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ મંડપ રચોશું શોભિત સારો મંડપ રચોશું શોભિત સારો પુષ્પ સુગંધી દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ ભક્તાદિના પ્રભુ આપ કહેવાણા ભક્તાદિના પ્રભુ આપ કહેવાણા ભક્તો કરે નિત્ય સેવ દયાલુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ કળિયુગે તામો સત્ય કહેવાના કળયુગે તામો સત્ય કહેવાના કરો છો પુરુષ સંરક્ષણ દયાલુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ દાસના દાસની એવી વિનંતી દાસના દાસની એવી વિનંતી વ્રત કરેલું બહુ સહેલ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાલુ પ્રભુ સત્યનારાયણ શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય. હવે આરતી કરીએ. ખાલી કરી દીધું. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे. ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन तन. ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरी शरण परुम के सके स्वामी शरण परुम के सके तुम बिनु और न दूजा प्रभु बिनु और न दूजा नाश करुम के सके. ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे तुम होए दयालुचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति शरीर मिलऊ गया
ऐसा विधे में लहू कृपामय तुमको मैं तुमकी ओम जय जगरे करे दीनबंधु दुखहरता तुम्हारा कदमे स्वामी तुम्हारा कदमे अपने हाथ उठाओ करुणा बढ़ाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार विभागो पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा भक्ति श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतान की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम क्षमाकारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बहुविघ्नानंद गणपति महाराज की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री अम्बे माता की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री सत्यनारायण देव की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव Thank you everyone. Thank you very much. Happy Holi. May God bless you and your family. Please take online live aarti over the YouTube camera.